Nang aga kulo pag gabi yung tanan, ato karon yan na, pinakbet, iputang taha, ikalima. Nato minudo, ibutang taha, ikaunom. Ang bulalo, marasa iniya, ibutang taha, numero 4. Chicken adobo, pagkaman niyang basic, ibutang taha, ubos, kaya bago mas marasa pang umabot. Ibutang taha yan number 10, sige lala. Ang palabok, marasa-rasa ni, pero depende kung hindi naghihimo, ibutang taha number 8. Ang kare-kare, taas niya kay marasa niya na para akon, ibutang taha number 1. Ang paksiw, ibutang taha number 9, kay bukan basic lagi patiya. Pork sinigang, ibutang taha number 3, kay marasa ko na sinigang. Pork tocino number 2, kay parito nga paningaga. Champurado number 7. Okay niya akon, kay mako.